Everyone, and welcome back to my channel. Wait, ayan. Akala ko kasi, hindi siya naka-play. So, ayun, I'm at our living room. It's been a while since I last did my last vlog. It's like April, March. So, yun guys. Ay, hindi. Hindi siya April, March. Last month. Last month lang siya. June. We're at our living room right now. Kasi, tatapos na siya. As I told you last time na ginapagawa ang house. This is it. Like, this is it. Like, dami ilaw, te. Like, legit. Dami ilaw. Like, we have like 3, 1, wala. Daming saksakan. Like, gets nyo ba ako? Gets nyo ba ako? Sana gets nyo ako. So, ayun. Right now, nako living room kay mas malaki ang space. Mas malaki ang space if gets nyo. So, ayun. And then, yun yung siya, like, there's a lot of things I really wanna talk about right now, but sandali lang talaga ako. Gusto ko lang mag-update sa inyo. And it's Monday, so, work day, good na siya sa mga tao ron. And school day. But I don't have school yet kasi I'm a college student. Na siya dahil. So, yun. Init kayong Davao right now. Guys, init yun. But the past few days, like last days, si ulan te, like kusog kayong ulan. Unya, kato siya ka na. Init na. Yun. So, actually, na ako gawas, kaya ginahulat ako kung parcel. Kaya pagkaon ang to. So, basin matingala kong lola, bang anong tama kayong sulod. That's food, by the way. Tagan yung order. Like sa Shopee, nag-order kong pagkaon. Tapos sa TikTok, nag-order kong sa Nina. Yung kavog ni Light. Nga, pagkaon na po, katong cookies, sige sa drip bite, o katong puti, yung night chocolate, milky something, milky cubes. So, kato, kasi sige mag siya gawas akong FYP, so why not buy it, right? Kanang, why not? Nakato siya. So, I've been, actually, uli lamang na akong balay, guys. Ako'y uli-uling balay sa tinuod lang. I've been staying at the other house for like a week. Yun. Actually, dapat last week pa ako nakauli katong Tuesday. Na-cancel kaya na broken-hearted akong kuya. Na nagtarong-tarong pa sila sa yung uyab. Kaya katong Saturday lang niya ako nahato diri So, I've been here for like 2 days pa lang. Then, I'll be staying here for a week. Pero sa Wednesday, balakaw ko kaya tuwan akong uyab. Yan na ako i-check up sa Wednesday. After check up, kaya tuwan akong uyab. Actually, okay. Dala kong boyfriend guys sa yung workplace. So, where is his workplace? Kaya recommend ako yung workplace guys sa a little lately. Near Ateneo siya. Ateneo de Davao University, katong college. Sa little lately siya nag-work. Makatara. And then, unsa ba man? You must come and try their 5609, their Spanish latte. Their long black or Americano ba yun? Must try. But must try kitang 5609. Actually, nag-inom ko coffee. Kato akong mug ko. Katara. Ano? Parang ako siya nahurot. Kapalayanin ako na bawas na. Yung ganina pa na ako na siya gitimpla. Kasi guys, I'll give ganong madto ko sa Wednesday sa ilaha ka na ko yatag sa iyahaw, which is he don't know. Nahilom. Nag-stop akong lolag tanaw something. Nya ako. Madungog man niyang ngag ko. So, hinahanang natin ang boses natin. Don't wanna hear you die tonight. Na, na, na.
Na siya. So, I'm back again. Okay. Nagsabak na po itong phone sa akong lola dear. But yeah, I'll give my boyfriend a bracelet. Nagipalit na ako. Lalo si kuya. Magawa si kuya sa room. Magawa sa si kuya dra. Katula si kuya. Ang kanyang hair. Ang buhok niya. Ang buhok niya. Nasa labas ang ulam ha. Nasa labas ang ulam, tandaan. Makain pa yan do. Binawasan ko yan. Ito kong sudan. Nilaga. Init ka yung panahon pero nag-ilaga siya. Don't wanna hear you lie tonight. Siya. Luto kong nilaga. Kuto mang it's my brother. It's my brother. My brother. My brother. Yan. Ano siya lang. Good kay Sharon. I have a wavy hair. On the jeans. On the jeans. Ito guys. Kata ko chick ko. Kaya ako glaag nowadays. Kaya summer man good. I have like 3 months break. As a college student. So, well, nako 3 months break. Kaya ano na ko siya. Kaya kapoy may mga college student. Tinuod lang yun. Ayun. So, our class will be back next month. August 10. Pero I don't know if magpa-enroll ko kay balik ko skilahan. Kato, so, kapoy kayo siya kayo. Dagan kayo mo nun. Kato. And, yeah. I think that's all. Yayin niyo lang ako mag-gala. I want to gala. Then, work. Yan. Thank you for watching. Bye-bye. Bye! Like, legit lang. Bye-bye na ko. Bye!